Wangalizi watukufu wahe Facebook FM, washilizi watukufu wahe ledaho la radio Majapari nane radio Kaz nane Zimbawa za matangazo mkuri dunga. Leo mfumraru iwafikio tarehe 8 ya mwezi wa Fevrier mahazuizi ili na 20 na mweja ikao riparisa Ibrahim Abdurazak ulio razida ili huja rihadisi harumaye masala yali yomfundo harumaye nsi ya hatu emakatia mwisiyano ebonge hanzari tike wale habo yaka heni wakati rataha Ibrahim Abdurazak ulio razida ya ujibu mparo wa Facebook FM ngarijuhum nika ya lauliyo wakazi ili rinjie mbani mumpango wa hatu waho siku wale waunu bana Ibrahim Abdurazak ulio razida. Wangalizi wahe Facebook FM nano andukao doafungatana nawe mawasiliano udao na Facebook FM na renge furswain rishukurie Mungu bandiari hansi wanono na muo rihunda na wakati hamanda unu riambe kaya alhamdulillah ngujuri hansi mahaminji na unono tsene kamgu wabenzi nano wawade wado wade mungu wabo unono rambe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba menji bana Ibrahim Abdurazak ulio razida hapo yakaya hukubali ujibu mparo wa Facebook FM ebenge kartuanzari kewale ngarinjia haruma emahadisi hatu bana Ibrahim Abdurazak ulio razida ngarjoka ya emakati ya mwiso yanu au ezilera za mwiso zinu ye komor genshio haruma hawa nziro nada yunia bao do mtoto wahe coronavirus nurambao COVID-19 hapo yakabaka bakia la mwando lahe COVID-19 abaha wanruwa njia rumabakia la vili lambao COVID-19 variant inu ya Afrique du Sud rikanzari juwe bana razida ye enamna wona we gestion ya desiwa o ne sirkal iliyo leo ngonoje haruma lebakia la vili laho wade wahe coronavirus ngamshukurio nishukuria Mungu thumma nishukuria Mungu rangu kabla rani janjia haruma ile suala kaundo anulizisaru niruhusu mana ezilera ndizinuizo ranja timizi daka 10 rangu wakati na waswidisha mrundami odahoni hauroha harumwa ili daho la samba abenge niruhusu ndege furswain nibeshele marahaba menji yema tabibu yema infirmier yema aide-soignant nuandukondo adiwa haruma ili daho rela almaruf rela samba roambio kana ngamshukurio ndondo eze jitihadi zao hautsanganya haruma zendongo izo uniruhusu tena amonom personnel ele dzina langu binafsi nane le dzina lahe opposition jimla riveshele marahaba yemujiri jimla nano armish wahili daho la Gascom ikao do assurer ye gaz ye oxygène ikao neirumishi hao harme masiwa yanu hujimlifu hayo hena mnaikao ndo afanya uswarafa ni juwa tena ya kwandu wangu watambi hao kwa tuvumwa walalao tasim tsana majio kwa tusiwa jumato panga haurambe ureproduise ye oxygène iliti jopuza. Donc yo mention spéciale nibe hao harme mujiri jimla wahili daho la Gascom Jamil Mahmoud Mdadab nanu andwa zahi wansipia hena mna kondo anuzisa le suala ido gambokana ye daula ezenogozinu ziwa fotsoha kwa watsi hata kiasikao engeti dabokana hunushi Afrika haubi dhabti shikomori ikaula dhimkada azadine kipwa hewa demisione waruho ende zao zenogozinu ziwa fotsoha harma sejaraja zontipia na rusubutiri zambe. Gamlengo mithali
ili wandu washinde warambue yaukana oli yaukana ya serikali wahimilie wandu hamade kozep ikaongwa jitode yao mtsana masihu mvua jua upepo wahimao mana wakati na kaobehemwade wahangu samba habaluani kozepu tsiko dingoni wakamvua na miguguma no kwa jazi yake kwa jamu masulishi o masulisha salam ezilera yude mfumne leo mfumdaru yabo hafanya takriban nti mfukare hawasuloda honi mnono garomba Mungu karenge mndu mnono inshallah taala nanu waloi honsi pia Mwenyezi Mungu ajandie warohe hasalam serikali kwa tufanya hazi yao kaundu ya lazima abenge mitana kanzani wonesi yemru wahangu manaboga mwezu mimi bidhabti na zienshi wazienshi nana wandu wenji wazienshio emru hangu yakana covid hajuaje kange na covid hajuha ukana ikaula dhimu ya pashie ye tarehe 28 ya mwezi wa janvier yeka usiku ya hoa yabo harme sharia hauhe barnamaji wala kaundu wafanya wandu kaundu alio hunu projet pad washuria nao neze test ikawa ngabo hajisindi zilo armaze testi swala longa rjolid ngamjolid yabo yo pasho ya hoa yo hene fumdaro basi mfumdaru yo tsende ngamzambon rondo baizo ndongo mimi nazienshi rikaba hanu ba wandu takriban majana mararu rahimar mabandu batso hata mba espace wakazi wa baadhi ya ziri za sutosha basiri kanti riwa sudi abo mtu haba mananga bwando wa sudi rangu saa 10 na mweja za tasi mimi tu wa sudi sahanda wa nusu saa 2 ya bunguza mtina ujwa ujambi andrabo pande huu tihanti ye passport ilie mndu wa jowa pare basiri kanti yabo hata saa raru ya bunguza deka 25 ngamzambo ndondo saa raru ya bunguza deka 25 kabajaja mndu itoka uyonso bahanu yabo ya jandi sazi hazi nubinaja mwatsangani hao yabwandu wakanu wade hamadi mwade wahangu yabo bila shaka ngabwandu wa hunda madhara hasa wudi namna kaudu wandu wajibalio bahanu yabo izondrabo awajua ukanga una wandu wenji iladhimu ikakwelinga sina serikali lona hamune maranya wa exige wa surveiller malani hamandio wandu wao wandise hazi na kabula shawatikensi wandise hazi sawanzao sha homkataba wa hanguna amdu inruhusu elera ndiyo uyo sa raru ya bunguza daka 15 sipare mandisi jimla wahi ministère de la santé timparati mambia ezini twabia hindri mzifanyia wandu wanajamu binajamu wajaban wandu waduhazi wandu waume wandu washe wanawatiti wandu wenda tawakaujimana wandu wakakaribunu wana raka usisa hamana armazi ndongo hizo njimwa hensi banu ikeka wandisa hazi ika wandu wanu kwa ndisa hazi bo sahanda esa ila uyamba kwa jandi saza na tuambia kwa jandi saza ile rande nuyo hambezi banga muwaparo abasen esa ila uyo hawapara daka nsanu apre wandisa hazi yetsi namna ekanja kana nimero telefonia uo esekrete mwanzishi jimla wale wizara ya hunono yabona je mwachuka wata odisu jimana raha wandu jashinda wafanya sha yembi dokana bandia wala wandu wafanya test yode mwezi 25 ikamfumdaru mwezi 25 ya mwezi wa janvier rinyambiro kanangela dimwe mwezi 28 botasie ya hoa lade mfumdaru ni kensa te ya hoa njende na renge resultat hula croissant rouge basi deheli lo uyo sahanda wanu susabidi ya bunguza tijitamka iho croissant rouge siditsi unrubaya jinji la wanajamu wajaya botsena na mvua ngugutsongo urema
yabudo bahanu wando lazima wabu waishize no mavudhamana ulona yesirikali kaundu warenga nsinu wa idhulumu wa manakti na bagwa yende sawa wa idhulumu wa dhulumu maranya yabo na kansi yabo hata savili ya bunguza aisararu ya bunguza tiruji tena timpara ola manzishi jimla samba hai ebala ezilo hula ezilo hunu tena wanungo joji bwana banu insinje mazeno gomfanyao wanuandu wanzua pashie leo sararu tseni ya bunguza daka 15 rahaze resulta kazijandi sotolwa iyo tsinjema hamba bonga muwaparo lesaila uyo waka mrohazi unijuo hani parabala ende hanti yaho biroha abonga mzambo ndondo abona tobe bo directe ibanu gotsa hindi timambia timnika ile dzina anabaunike ile dzina aiwa aparo wandu abanu garsonziani ngari jao yo sararu yabunguza daka 10 deja abuga sunziani ngari jao hata sararu yaenjeza daka 10 ai sararu yaenjeza daka 12 manabu tinote pia daka 12 wala wandu wa wasudi ula abiri hahea shabu abira ya hea hinda renge ila resulta ya hangu kajarenge resulta hareje sela uyo ajahanambia yode hindi yode ya hoa abu yode ya hoa ya hoa tarehe hindi tarehe 28 abuga mzambo nondo ya hoa tarehe 28 ula hareje ajahanambia kana iladhi mola mnru yaje bailadhimu ya hizi wa samba bon amba yo positive samba okay yabo ngamonezo na ladhimu nifanye esaila wiyo tipara ula mdundami timjuliza ukana ngamanzo urenge hifadhi elerande inuyo ujitio ndani jitio ndani ha wajuhuaho watitengele watike mrujo utengele eza barindi sambanga wena owade zondizo nambilo armwe resulta hono ngami sambanga wena owade utirenge kaizo ndabo arjengo jono kanga we mnono rengeza kakwelinga wono wade eseila uyo tsiru habala tsende ho El Maruf mimdu na ka directeur El Maruf yabo tsede tiono docteur simweleza docteur ananzishe malalao esaila uyo tiroha tsende tsihulu ya la malalao sayo uyo tsende tsihulu malalao tibalet tsendo da hon ti confine ola mdu ambangeno wade timnika la malalao yabo mimi hikma nilindao ngamuilindo kana abu watsuni para tarehe 25 shangwa joni para usiku ila uyo mane telefoni ya kaharuma eze resulta za hemruwa hangu de numero de telefoni ya hangu ili wake upesi wahena ndongozi jojiri kwa jani para tarehe 25 tarehe 28 ila tarehe 25 ya rengwa ya prelevewa kwa jani para 26 kwa japara 20 mfukare kwa japara ila 28 na rabekala do siku atwaze resulta kwa jani para shatirengo la mro hangu timhanso ndani ngamumniko e treatment na nikwa ni docteur yonja itungia yo treatment na nikwa ni docteur hata enfumraru ya juzi sema babanja usafanya ntihune kariri juu hendera fanye control rijua jar fanye control rimunduka effectivement wakatirlo nuo ngumanke oxygène ozungoni ha yabonja paro abura hanja paro izo initiative personnelle docteur abaka ngeladimu ya hisamba bale jo kanjem yabasani ngeladimu ni hajisira milando tipia desio ketsundre ne venir amici ngojwe complexe a shikomori timwambia okay tishia sha esaila uyo anandisha radio anandisha analyze anandisha na scanner tizifanya pia usukuila uyo mfumdaro reconcluer uka oui effectivement wade nguo alhamdulillah kutina madhara ko zungoni sha ya oxygene ngepuzao ozungoni ha yabo sayunga sarma mabaya mabagano damina wana maunti pia mana na mlungu nzambekana no ketula dimwende kwel esamba ngela dimuri fanye jao wenda tomu abo ngela dimuri tsa ila hospital privé yende samba tout sauf ça tout haina proposition mjoka uyamba ngamje ikubadi
baduka ende harma l'hôpital clinique privé hasibabu do wadeo kana hwenda hiyo decision personnelle yontsani avi amjombe hali maarufu wambehe samba shaka na darma clinique privé heina mna hangu wana maonsi pia wanikubalia yenfumne timbalia timbe hali maarufu saenda hali maarufu wamkontrole wamruka wi effectivement zenongozi la zipuza wajandia zote nongo nakautunga kaisho sasa parce kufanywa ni madoktor hende timbe hasamba yenfumne demfumne rakanion abura hanja para tena wala wandu walazimu waona ukagabo mrulo positifu kwa jatu para warambia kana mfanya ndongo fulani yabo gabo udhoma na hindini yabo narikubaliane ya ukaesha hafidisha wandu wanu do urengazi wizira njaru zema ranya wakomori zodeza wahafilisha zodeza wahafilisha tindrongo inji wasarengezi wizira njaru yeulonio na keio ya tikeio zokaja wahafilisha sha hanzarti wasuli har manongo zindwa jina ye yahoa rakania leo mfum ndaro yahoa wanipara salati pora ni kozep wanipara bawe atamandami wala madefula ni tsamba wahangu sha katika nzani mlindeni hata mreagise awasanga mizale daho kamili manara ngwentswila rango siku yafanya yanalizia hisa kaisha mhafidishani dokandru mjolo made no tsimade entswila uye kaula dimuke mra saparo arengwa chaka mdajo kanti hata leo ntsi ya kumenaya ntsi ya kumena bidi gemje mnipare le 25 hata le 4 doa kaunipara donc yabo ngamunama yazihanyu hamaka mtsibembe yabana kaula dimifanye bala hatomiso oba hanunliyo mimi tijakozepu tirengo wanro hazi wakozepu wende wa desinfecte huladahoni yakaya shaye mru asange samba ewe rasi jatsamba wenda abo isaila zenongo zamba skamba pia shazis donc yabo tikana unese nongo hindi ngano nesukana umavuvomana nuanduka ondu ende sauze ndongo zinu shaminga mbukana iyo de sirkali kamili mana rango siku nambanga bo trafiki yafanyiwa karijao na sanction ya lawa itoka uyonti ya tu sanctionne wa fazwili na ola bahari wa pashi avio wa jahon fazwili wa jeleze nswabili shaola dondo to sanctionne shaola mbangwa hibao eze resultat ngwa to resultat mbi ngwa fanya jao kabata tamra sanctionna ta jangale bana razida na njarmo le swala lihusu ze test zifanywa haruma mva wa coronavirus covid-19 abo yakahuyenshi uono enamna zendongo zino zifanywa ukauka na mru odahoni ya kanza pashie ya parishono wadeon yehuye shije processus ya heze test hauka ngavo wakomori waonesa uharara harma mva wa heze test zino shabano harara sange jione sawe jihansi parce que gamonao ba ndukondo waswili wandu arenge test huno mbango wa negative wapashia wende Addis Abeba wende watestewa waundi yakanga wandu 20 hau mjumabo waundi ngo positive sha hiyo ihalatu encore une fois ngejao he méthode kando waifanyao parce que yo jokiri kwa usiku wa prelevewa effectivement wa kama negative parce que masala na mandio na hamba yemrango wa prelevewa le 25 akaupasha le 28 izonti hunne ndaru za ndo mjumabo eko siku ila ka prelevewa ka negative aussi kwa jako preleve wa Addis Abeba udihange positif yu halatu ya hisirikadi encore une fois inemna manager zendongo zao donc abwenge hii nungeni soka na hisirikali zendongozi wa foto hako tujwango wafanyao hindini watahe warenge mikro jabelu nwanyama dodi se bababa na udiza ndongo tujwa tangwa mbao hindini watu bila sasa ndrabo sona hatamana na abwema pesa ni zendongo zonti pia zijarimo ntinu warenge ngwa wafanyao zwanzao donc wabwenge sisi karna uziye uzamba izo sujukor jozi jua karna haba tandrongo zandrabo ina nongo johamba yabungar sina confirmation surtout mimi sina bjoka porte-parole ya opposition gabo ile dina la hangu bizapti kabla haja sula mo position ngeladim haina nongo njoko uzamba ngeladim hundosti o shahidi wa zendongo hizo donc wabwenge hiyo geonesa umavudhamana yende heli no atandi iwa komoringwa destituer lwao ngwa siswa ubonti waredwa hindu tsindu
wende iho wende wasamizane wende hata wajibane hautawatwani kama pesa rito jwanga ononda hubi hata jeunde lengar sina mahawa kamili watuporo fanywa bila ya husu ya covidini bila financier rajua ina mnakaude zinongo zendao wana ndongo za urambi ya zoma udu donc hata ziwa swidi ya uke sharafa ya hensi ipulo manabale sharafa hensi ipulo eka juzi ema Ethiopien wabeha wandu na indiniza hao wajangu ateste wandu yabo yakauladimu abasainu ikauladimu kerangu entsuila yezi analizi ze testi zifanyo grazandeni o projet palu iladimu kesi sasa zizigo ketuladimu zifanyishihe ngone sokaya ya serikali ya Komori ipuhasheo harumari swala Komori de puha tinda wala kwa unkwa tina haja wanalona de Komori de pula na sheo shazalino wandoa kwa tina haja zote sinongo za wafilisha de zahao ebari sala hindu wajobeshe waziri ushulihani waziri wakatila wata wakatujua tezi jiri wenda ziri ye waziri hu hata katu tuhambia ukana c'est normal parce que yabo incapacité yawa yabo ministre jangu ngu confirme incapacité non c'est incapacité ya jaye no dunga sinda ibahi hata zali incapacité totale ya zali no ndo ne ma ministre wahe sinda obahi ila jaye kaja autoriser kazali kaja mambia ntido jamu mtifikirika ya jaye hajokanti henamna ni mjua jaye ya renge decision tinaka ha demander azali ruhusa azali namnike ruhusa ila ya ifanye wakaupwe sharafa shahensi hatu ino chayo c'est normal parce que kwa tujua izindu zikondo za kauladi muzifanyishi abwenge sharafa shipula shaizo na jojuzi samana ntujua waba yo grazandeni ho projet palu abasena kwa tufanya testiho manake tina tafaija wo dhulumifu dolio hapo kona ujua udhulumu warenge maranya wa Komori ziwizira njaru harma utambif na umani na uwana baina ya hao halafu mara na bale testi la kitu serve nrongo uchoka uyonsi parce que testi tsongo za upashia de la uifanya uhahaya harme ma Ethiopien shati de hahaya tidere fanyo grazandeni serikali mkini hakange ndao mbiyo wazie ila waziendai ya mwingila dibua kesur ya ukaize resultats zila wao hunu zikeza kweli chaque on a ujua parce que abo mwiso abo de za kazarango wa Ethiopie mtidwa zeke Ethiopie kaibadwa ifanya 4 jours que jaja le 28 asabu ndizo asabu do mavuzo maana uloni wandu warengensi hatu anotage donc rai ministre de la santé riwo ministre de transport chez muhimu azaliwa ngo una incapacité totale ya wende sensi hatu zo des écoles bana Razida uliho vumbua incapacité totale ngarenjao harume masuala ya husuo eze lapitali habo yakaya lapitali ya Samba ngerenga wandu walona COVID-19 wajau nana ze clinique privé bana Razida huzianshi hukana mwade likanza rijua litsanganyenele suala hilo hema na yafaju zimitsami huli asibabu manki ya oxygen bana Razida ya masuala nungari ya tsanganya wajau numsada ye Komori yakayarauliwa haruma ye owade hunu ebare misada inu ngionda hubi hatava hawa Komori ikao mrungu hulomba kashne yani mrukatsuone apor ya he serikali yasaidie maranya shaye maranya do wasaidia serikali wasaidia we maranya do wasaidia serikali shati de serikali wasaidia maranya abule suala hilo lirejeze wende wa uzise encore une fois ngabwandu walazima wa uzise ngabo msaidie banaude akawasura covid ngabo baisha basainu hatolwa chaka tusha sumoza tolwa ni abo ndiyo uyo de incapacité uyo ngabo ministre ulio abasainu lubna ya tuparo atakatujua oxygène yo produise wanda hubi unaelewa donc hiyo oudonda lazima ndo uziswa shaminhum ngabo ministre de finance maana haina mapesa ya jawhan il faut ya transito ministre de finance oudonda lazima usema swala yao takriban bwana miliari 20 za haja jese jondo fanya zinongozo nsipia bano ye serikali wowo ngwarenga zinongo zinu wo urumie maranya wo hunde mapesa imagine leo gabonongo zindiri zivekio shanza ndarmele swala nibulie gamina tomanizo kana gabonda johambe namna kaudwa joka hanza wambe sha ele swala kaudwa nuzisaloban la husu eze clinique privée nibulie njibule swala ilo intellectuellement surtout kana mimru na hunda nafasi na gere elapitali el maruf abonga mjuu Ntsuhamba wajoka mdo hatara jamu na tsuhamba njamba uwenyize kliniki hizo kwa tuna ze kapasite parce que ma docteur walo haruma ze kliniki hizo wade ma docteur walio Samba wade ma docteur walo el maruf shaze kliniki za hawo
kazi tu jibu ye wajibu ya urengamana ya mudo made haukweli izo ndrabo ye mkomori ujoka na covid hende harma klinika mangoda sonya harma klinika wongoda jire hitwa ndo mwangalieze ngongo makaundo zijirio nugoda harma klinika hafanya mfumo tihundaru tihunne ziagraveha harengawe uhasamba ni madoktori walio samba malgré tout kwa tundo msaja waladhi mwa hundar me serikali izo dese kweli serikali kwa turumia zila maye kaundo asaidiwa wanikiwa zila maye kaundo aziliboha we maranya hapartirize amande warima wandu tutazikashine hapartirize amande wandu walharma ye couvre-feu nezadunga manabo ya mapesa ya covid iladi mkema pesa pia ya investisseo malanija samba malanija hombo malanija tiji fomboni yo wandu tipa wendao idindri warenge maximum ma infirmier ngoma sortant de l'université walo hunu iladi mwike warengwa parce que wane tambu ilio ikange hundao gojo hunda nayo wakati yo kawasi mbutusijua ye made waho yo jo ukaba le serumu hisa chaka tunda infirmier ya jamangalia bala mbajile soromu bala tuka kati bala infirmier ngwa ngaloma de mrajina donc ekangabo nombre ilo suffisant ya ma infirmier na ma médecin ngamina tomanizo kon kwa jatudu fanya tamfumo donc awenge ngamjonda hautoa hadithi nsujwe namna ndo tarajam shanga ngamnyambo ilike msomo harma ndwenji wakati le directeur général de l'hôpital El Marouf tienshi hadithi bwali bumaranya wa Komori mdunga wa Mzambao ngamzambo ndondo wajam mado l'hôpital El Marouf haja hangaliwa hambilo made wonge lazima fanyiliwa opération intervention chirurgicale urgente basi ngamjodo vumbwe doktori mzima maneka timvumbua kabati mbatabu mwana msho hangu mwanama yoti problem Dr Sharif wakati Dr Sharif ngo l'hôpital El Marouf hambia ye chirurgien lazima mfanyie amba made wenge made lazima fanyiliwa opération yo abasainu ngamitayari rifanyiliwa opération ye chirurgien amambia ukana ngarjo ifanyo masihu izoa ndongo zao za virao waili basi masihu tiparo harmasara ruza masihu laika mwezo tsumu kabo directe nam ngolindwa hundul marufu urgent mananga bo problem tibiri tendo El Marouf tede tundwe problemu do lamma deula obotasinja kauzijua o masiro na kaujanjwe hadisi basi tambia Dr Sharifu ya ukana karadhi ritsi vurane haumti vurane baina hanyu nyima médecin hatemwade hadhulumiha mwende mwafanya operation Dr Sharifu ambatija kena ukiri rikeba nuranzibo tasi harma urgence kuna ujua mwadi ya jasabiliza tasi ujambe ngomfanyidio operation neverza masihu ekange urgent ikaw lazima mfanyebo sabiru wanusu sararu yeta hum prepare chasiru ka kensa tomasi rengo kansa tomasi abujo kansa tamaudu botasi basi harma le dangano hilo anzane ndi haraka la hene docteur wa mambia ukana dabuga ngawena uvu abolona kliniki wotso na kliniki Dr Sharif amambie doktori wokana bo docteur nsina tamba uvu wa he kliniki ha holoni manam jueke kliniki ya ho yo ki traité wa wade yo traité wa andwa lona ndrosoba han shekangu wambo kweli made wo itimono ngamjokange made mrengewe ndo mfanyili operation harme kliniki yaho ngamjoliba kaila dimun liberal made wala dimun liberal shirini ngamjoliba mengo miranjaro ani 3 fois ye prix que made wo habon que made wo halamha harme kliniki ya kuna subuti mdenge mana wonge made sielewa ndongo zinje saye uyo sha bandia tika hana tika na furso en tant que directeur général ti réquisitionner Sharif ti me réquisitionner ti m'exige ti m'ambia ukana ngamanze opération ifanyie urgemment aka obligé ya toy ya décision ya rengwa ne directeur général yende ya kenzi wandise opération basi opération yo bwali na nyimunishidi yao yandisa sane wanusu za masihu hunda satanu ikauhusa saa 12 za tasi saa 12 za tasi ye made habono
watina tamba problem saa 12 za tasi yabo zilera 10 naya za harme operation ye doktor olande ola wae enge kamfanyila arme kliniki ya hajoka endeza shabo mfanyila ilmarufu habon donc abenge na yon suhamba yo kanimenye ze kliniki ondona relwane ndondo e ma doktor nda wala wao shanga mambokana inamna kaundo walona eze plato za hao kasujibu ndongo mahutaji yo menji yaliyo ya johutajiwa abwenge ijoka uladhimu akatirlono proposition ngeladhimu riambe shamgwa janlia nga mzambuba nondondo no mitsina ladhimu itoe bila hiyo ngamambokana hena mna kaundo zindongo zibiye sora faili yo samba garamba alhamdulillah zebiwa zaho wa komori maisila monti pia ngazendao manae situation lo samba alhamdulillah ngendo irengelea yo kanjema gamjone sa example nzima yo oksijeni yakaurengo henda samba ikauka mengo mfukari bute mengo mfukari haina usiku leo rizambao ngio takriban mengo miraro na tsanu hundra mengo mine yabo zibunguza mengo miraro yabo mithali yaonesa kana ila jirma ya huwa denumna kaundu akasamba ngevunguza shwa katirlo nonu ikaula dhimuke serikali warengeze decision za hao wakena fermete harmaze kliniki zizino wazisurveiller wazialimente wazisaidie ilini awasamba yakaujaya wandu wake wandondo hundesha alhamdulillah ze plaça basanu zo samba no kartumba mguba ke plaça mjuma bukati do tsukaya wandu wa rohepia harme la pitali ya husuye mwana gamzambo ndondo tidungu ye point de presse yafanyiwa ne maire Mitsamihuli yatsanganyiha ni president wa Hekibla ya Mitsamihuli Alkibla Mitsamihuli niwambie kana badi mwanama president mwanama monsieur le maire wa Mitsamihuli badi toma ya hanyungio wayi ekangamlinda we serikali ni de manifeste etoma ya hanyungio wayi ngamwambioni zondondo etoma ya hanyu ngiuwayi sidoka ri serikali ngwa konsiyo hata fimwana wa makumena mweja nge warenge disposition za zihuimengo mine wake oxygène armé la pitali ya Mitsamihuli gamambo ndondo disposition ya maximum zihuimengo mine wake oxygène yebute ya oxygène yo faralinga raliziwi kume na zine eza accessoires za hazo pia kasutimizi ziwi ziranjaro ya wajo kanaza accessoire na bouteille haziwi 20 yo bouteille nzima accessoire na bouteille haziumengo mbili abo bouteille mbili zikia barme permanence e capacité lona omji wa Mitsamihuli ne leba vula Mitsamihuli zonongorzi enshio e namna waelewa ya ukemagaria hao kana uparo joshinda endendro e kangwa linda we serikali wafanyie keja wafanyia watoa takriban wa milioni jana na mengo miraro wajitinie pare na atione nziro tobeshe 1 million wa ukipe elapita la Mitsamihuli oksijeni ba ngendo anza ifanyishihe ijoka ifanyisha rangu hale ritsidiwaze ngamambo ndondo abasanu ngami transforme harme côté politique bala le ministre de la santé yakaya hakam Mitsamihuli amba Dr Fatma haina organisation jema ya joka ifanyisha harme elapita ikaula dimu ya profite ya ifanye bala ifanyiwa she garjele zao uka politiquement ngamzambo ndondo politiquement tsamba kade helilo politiquement emanaze nongo zo za tufanyishiha ndaboka zali hakanza dzihe madhamana wa politiki wa Mitsamihuli bal hatu akwa luda vulma shautina mbioka la pitali reference yaka referencer mwenti hatun la pitali ya Mitsamihuli wando tipia kwa usinga nondo afanyilwa za operation arme la pitali ya Mitsamihuli leo mnungu fo hasabu oxygene ito hutajia zihuima jana amambo ndondo ziwi 20 yo bute nzima ani ye bute yo fazi hukume na zine bute ya oxygene nku hai ye kapasite ilona o mji wa Mitsamihuli ne bavula Mitsamihuli na wende wafanye watilinde ezi azali bainwezi bubu watina hajane maranya wa Komori watu dojoka kufanya mbandongo tsukayo nti monsieur le maire ngamwambio ngonjuo ngarjula nao monsieur le président wahe Alkibla na mwende majihulie bawandu tsinda wanu tiwishia ze termo azivumbua ya ukangela dimusio ngela dimu isima shilo na maji esima shilo na maji ndanyisha tidezi azali
ndani maranya wa mitsano hudi na mde majitaishi bana Razida hunu warua kumborongo juzi sao kaya ni janibu mloki nyume neezi baba shakwa no msanda wa hanyu haruma wa wade unu ya COVID-19 ikanza rijwele ubora Paris wale mkalimani wa hao ngorengoje makalima yao mamhambiondo nzima ngafikiri kama omsaja otolwa wa kweli duwahe opposition mana opposition kwa subuhi toa himi wambaze ndongo ukoli wa hasu shanga mrejezele suala hilo ye msaja wahe CRC ni mouvance presidentielle ngionda mbuna jabana jana bio msaja wa wafanya wo msaja wafanyiwa rangu njaporo ishia azali ya ngurengwezi milioni 10 na mfukari yaliwa haruma mwezi msufumbu wa iPhone noir ya ngurengo mwezi mzima ya utole ya saidie covid njaporo ishia walewe misaja ilobo nze huja badi bana te serikali ya handrabo hiyo yoke tina tamsaja wafanyao walewe misaja ilobo nze huja woko jabali ya msaja azalika jaka za sini ya jeke karjenda wabula sinyada hu wanda kaula di mwatsa ngeserse watu wa hindi ye mouvance presidentielle ya handrabo hawe yu watu wa hindi latongo ujibana na usiku no jimanisa watu wa hindi ye azaliwa ye hatu wa hindi kukatina ndongo ya tuwa karjazi jua katu wa ndongo no juzinga mjone samithali bali zuna mdosi juan ndondo juzi aka hanzende nzuani dabunda ka urambia tsahya juwe ibala ze problem ye problem oxygen idinga mzambo ndondo parce que ndo lo zambao rizijua wazinongona zambao aka hanzeke ngondo hiya balata oxygen malgré tout nsujua ka ibali ya ukeche ibali ya parce que ohenyi wadongo reproduise oxygen wamba kwa notwa ze bouteilles zao no aregeze bouteilles ze covid ikaonzua ningi zoyo ngabo zilo vidi wajiwa zisharwa zibali wazibe winga mtungoja murusa msaja na monika japorisha wandu wasagie bonodo maladimo usihandani eserse waruma leo walona ma ministre walona ma directeur walona ma waruka wakadha na wakadha wo msaja wao baliani me covid ngamzambo ndondro wandu juese ndoko zinu juzi mfomonti sende uno CCLB manendo anafanya ze test abasan tionana na mwanama na mwishe ndondo mavu vama na udwar mazi ndongo zinu no mavu demana bakawa ndongo zinu wa sharafa ya hensi ipuwa uhabalie manahe ni mrumshe wajaka ufanya test manaka anza pashe dimanche basi ye test wa ifanya grazandeni hula projet pa lui ye mwana woka tina kajatimizima hamili ye mwana hambilwange positif ye mzazi nge negatif shawaja CCLB yabo wafanya wahundi ye mwana nge negatif ye mzazi nge negatif zonga mzambo ndondo ye mbaba waida tunambia hadisi yesa yewe yabuga mwanzo berike na tomba na ondwa manda wao watede ndongoza madizongo tukora banu wende hula wamba negatif waja hono ye mwana nge negatif unge na kajatimizi mahamidi ye mwana huo shamdadza nge negatif ye mwana nge positif waja hunu waja CCLB waja fanya test wahundu e mwana nge negatif e mzazi nge negatif ye mbaba hatire foto ye resultat ili ya jaibalie wanahe ene mrumshe wapasho siku jana donc abenge ye sharafa ya hensi yipuha ni mana yapuha dinamna yezi andrabo inu wa indi sauce ngozino na kubaliane ba ninde roho ya hatu yande maisha hatu dia mete wa en danger na yoke tina bopetse ya juziro no anisi anisaka wenda akawaizi wanda Nairobi basi tiditula linga nsuli kutsa armalis ala ilo ngarinjar mas ala junda jina abo yaka ya usiku wa juzi hunu wanruwa hezi ya Gwanzima wakajuma ufurahi habo yaka ya Azali Asmani harende makam rais wa ho moja wa he zensi za Kiafrika bwana Razida wanru karibu mae yezi waonesao kaya hakika wa teresa ya opposition omba wa he diplomasi abo yaka leo Azali harende makam rais wa he le kungumanyo lino wajauri tsanganya le ala la Anis Shamsuddin ikao ngujihundo iho Nairobi hapa iho Kenya kale beshele ya kalisibi bwana Razida ngorongoe masala ya nuje bwana mwandishi Anis bandarikar me covid na bekam guna jainlie Anis omdo Islam laukana do renda uzembi shakara jomo beli ya jombi yabone manange mahututu ndatsharambia rabo yewa
no mitsidungu ya direct ya hao yemda kufanya direct manu okwa jimatera communication yewe ngondo ahime bahandu bametera jana udamba ya viyote ilani singu pashio na henge mnono nge jao yuana kontu nunafanya yewe kangwa mbokweni ngwa rama communication ya kweli ya ukani singe mnono yewe mana tusenge zabala ya rongoze maranya wa Komori ya rongoze wanzuwa minumu wanzuwani hindi wanduwa wandosi pia wa mona shawandu wa himar mametera jana udamba ka gouverneur nge mnono katina batabu itsuka uyonti inu kontu nunafanya ila mithali ya wonesa ukana kwa tutsaha ye image ya ukaya watu arme blankari ya hezi wa arme avion medicalisé kweli nge mnono emana warenga avion medicalisé zabaridi kwa wenge watike ngwarenda umalaba nokwa tsuhada ya Mungu na rombe Mungu yabone yaje sha hinde wone sawo encore une fois ya ukana mavamana wa Komori wansi mavamana waza kweli ngamndengo mithali nzima bo ngejendo harmale swala hili wakati mwana ngumu ya kauzalwa simwambiangu dasali el maruf na wanda bai lazima yapashie tsamba kena ukiri yabo bi directeur hindi e kami directeur wa honra jina wajiwa trete wa el maruf shantsina toma ya ukemrumshangu ya zael maruf na mino lo directeur yi tsamba kena ukiri e jojiri shangu zali el maruf hazali el maruf abange ondwani ko lazima onesekana no sijao ngarko bana ba imaranya wa Komori wa trete wao malani wa Komori wa trete wao yondo lati mundera trete wa batu ngesa ilar wa sudi sha ngaminato manizo ke manaenda tava hiziwa ndabaona kama javuru zodi zekweli watsina bendabo abenge mguna mbo nono ya rejei ya bebe sibana mgwaka umonesa shija isho ngumonesa shija isho ya monesa kazondo ngwafanya wafanya kasinjeme namna kaundwa dhulumu wa Komori haureje armales alelo bado wanru washangiria wazalima veke Gewa. Wanma veke watuma mpaka wansu wanru jua wa hata namne dunia indao ya ukari azali hanomewa vice president hanomewa kajavotewa hanomewa kaudo tuwa pabwa banungu adiwaza ukaila rifu harme le chama kuu la panafricaine la fanyiwa la rifurija ngena zamana itsontiti harma zenango yesu iyo abunga tukamba kari créer kanga sarma victoire ma diplomatie ya opposition banu kwa tujua kaye union de l'opposition africaine yehuitende yobanu yanzu hansi wa Komori banu izo kwa tujua banu ngarumoni maveke won maveke bali na kubaliane raseri seru andu atende wao yeunde boya voto armando ngani iyo symbolique itourneo kale wazali aunde bahati anomewa eni ajoka hakabo leo hatujoka anomewa place hiyo on ratifikirika yo victoire armaini dabo ya pashienda daho dabo mdu wendo daho ila symbolique lange tourneo iwasuida mmoja rajaino ila takaja kana takandaturi la kaja ya kandidature je ka votewa ngambie maveke wao wadojua ngambie maveke wasaidia wazali wadojua zendongo zinu ila kaja ya kandidature nda votewa usiku andwa ka votewa kaja kata kandida yeye tukwa wengine waretso veke bela ti réussite diplomatique ila hamanda boleo ya lobano harma coïncidence ya présidence ulio shwa Komori kwa jamvoti Komori kwa jamvoti donc abenge ekange yabo heni ajoka kabo leo atathumani riadi engeda karitende ya hatoka unde vice présidentiel leo donc abenge tsiketso durre mama poa ukabanu jauna jao badi kama po badi tukaritoa yoka ino panafricaine leo ngende swao ni Mkomori wa opposition bwa ilarif leo ni onku ya opposition engeside bwa le covid ino bajoka fanya habunji dio kula tukafanya Addis Abeba la jotsanganya ndo opposition basi ajoka atende opposition africaine wo Mkomori chatsari zivumbuwele dzina yabunga tukona banu ngwendi donc no aretso veke watsaiba hanu baenge wajoka anza engeza ka unome wa réussite ya politique ifanya haruma ntsika jajoka nomewa manongo ajua ukan uide president uyengwa haruma imaranya wa Komori kabatsi mru uyengwa hamande haruma maranya onsipia heni ba hanu jobira ndo tsomde uide impopulaire de président Shizungu de premier président impopulaire wa Komori haruma mkubalike president Shatsinda Siwasaya bwana Razida ngarinja haruma masuala hatu maili ya mwiso abo yakaya Razida zilera ranikiwa ngazinda una ukurdia kanza rujue bwana Razida abo yakaya
wafanya arrestation makati ya mwisho yanu minhum Abdallah Abdul Hassan ikenda yatsanganye listi ya ranzi hale ya raisi Sambi huja Muhammad Ali Swalih ngorma president surveiller Salami huja maprisonnier politiki wengi waja watsanganya na Tahir Minhaji na Bibi Sabikia ngodi tamkoje harmale suala la za arrestation lino wajauri tsanganye nele suala abo ya wakomore makati ya mwisho wanu wajuzi sao le suala la bobosha abo ya wasilishwa banu siju ngabo makalima ikao ngala yawe makati ya mwisho ikanzari Joseph Ikrazaho uliho de zi arrestation zino nanu mjoa bwana bobosha bon bano opoleza arrestation zino narikubaliana ya ukana ngarindi swa niezi nkara wajua ukana kwa twanziwa wakomoru kwa twanza wahamuonao abwenge ni wajua na kawe ingu atinwe itiso bwali wajua fanya nizo fanya tamamfunge usiku sambi ya fungwa ngarsina mahamili timwambiana hata usiku ila procureur ya himaba ukana tijibala procureur tijibala waziri yamba kati halebano e dossier sambinge joju siwange jobo mahakama tizamba arma misho taba kena ubehwa munuse shatsongeza hindi taba azalinguro sambi kana utsaha ya une sambi ya kena unafasi ya wenge ngujoka wato nyezi ngudo josi kwa chiko humto shaka na ufungwa hasharia kana ufungwa hasharia zedi zinongo joka nzari zambara mwezi zinongo hizo abu wenge wanu Abdala Tahiri Sabikia Wontipia hiyo na Zainu Wontipia manaka bwanu walu abote na tanso jokirikini wadua ze madina inu ngeonesa encore une fois wa uhara ni dictature kao de lui armenti do uhara ni dictature kao de lui armenti cha jusqu'à maintenant rakarja juu shatu za wafungwa tulotoka harwa barwa kanza fanya manifestation mana jusqu'à maintenant nsujua ndongo kati manifestation eka ukaukuvre manifestation yo huono kabati mdu ya balata igongo hata mbuda ya uzinya jaliko kabati mdu ya ibalia ya iwandro amanda wofungwa zabarini banu sisiri arete wa arma manifestation renderi hukumlwa rifanya nsi 20 charetewa ar manifestation kadombidi tonku awenge inu dubone sawo uhara uliyo harmensi upanda bobosha kina mguna mtumenga risikiti hao parce que banu likaufikiri kana bobosha ekahatolwa Nairobi ai bushini yakaya a partir ya he izoramba honziani ritojua kweli hazo chana retso ndo jina do zamba wazijua au manami tsamba ndo miamba izonjua ondondo ikaula di mikoba hanulio banu hasata kabadishwe mahakama ibanu procureur guto shinda haina usikwa himeradi harima fanya ponde presi ahamba ndongo sona ta usibiti fondongo itsoka uyonzi maneno akatafanya ponde presse za politique izo akuhamba pia zotsondi akazo ndrabo baisha do hamba ringi na renseignement ilonyi hojari shera sema nyojari heke tshido vumbo emri ya hibeko free ya SNPCF ya mtsuje renseignement nyojari heke tshido vumbo wandu wa udwa wao honziani ke tshido wa Paris renseignement nyojari ya heke tshido ai hata basa ni kuja ni kwa bobosha warajua rajara zamba donc wawenge inde unesao ya ukana ye mahakama haukweli na rambilaneza kweli katsweda mahakama ya shimahakama mwanda mahakama ya siasa harmazeno wakati lono donc wawenge yo ntujua manaja mwenza hikma na akili ngujuka hamba namnaje badika batiba hanu place kalimao kabatiba hanu place kalima manaba nuzenongo zoko nziani mruha zamba shendongo zitsonziani za balwandani za balwa iyo joka za bado bikasido londani donc wawenge masuala yao ya shiranja bisao do la procureurie udongo himabagi renseignement ngi oforu noke japor hamba ndongo za kweli ndrabondruvu hatabasa ketushi do jitamka yamba kasa sitakabadishwa bobosha rajua ukabana sange mhono ni mahakama aunge mhono ni banu fulani dossier fulani ngi armajara fulani donc wawenge insinuer hatu sontipia bana razi insinuer hatu sontipia ba shensubu la poser swala insinuer hatu sontipia rahanza rakajanza azalingu jolawa ndi kabati mruju rahanza rakajanza ngawadoja mrajina bukina mna dunia kati imtana rilio leo watiwa hata jua itujo kirmudada haba bole jua liremba wanaje mwachemeza oba rilio ba share karanza kajanza isheizanga johuja maribinga johuja bonje hit
ranzara karjanza et le single George. Une nuit ne dure pas 100 ans. Marhaba menji bwana Razida hunungar jouzi sa masala maili ya mwisho ili kaze kifo mpango wa hatu dele swala lihusu habo ya kayati halevano rais mzaman Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngujotimizi nsigu shiwi ranzi ya jihunrao shivayani bwana Razida le swala linungo lifikirije litanganye le swala lihusu Abdallah Abdu Hassan habo ya kaima mudai haki wahi waone soka ya Abdallah Abdu Hassan usiku ya rengo hakanzar ya rolo hitwa ngojitamkoje uliho de masala yanu banongo njuhamba handani ngamshukurio Abdallah ya initiative ya renga ya porte plainte ewa iyo ndongo kuu ya ifanya iyo ndongo kuu ya ifanya banu manyasi ubeji malgré tout katibano ha déposé plainte usiku ya remwe mbeye ni waziri ni kiki naam rahanza rakajanza e plainte yange jo paro ya boju abwenge Abdallah e fait ya ka déposer plainte wakati lazim o mahlan halazim ila aktum rande imam ila act igari rande hommage rimambe Abdallah ruwa bayde manara bangaranza udawla ya haki banwa katirlo nonu gila di mwandu elewe bwali ukanga wafanyo abunji magendarme wanu majeshi wanu ngwabize haku bwali narikubaliana engenga bo haki ya sakweli ngabo andronja jofu juzi mfomonti sikarme shido shavolo volo ika sakume na dakanne ngabo ndondo sakume na dakanne sinote ye violence ya kaurumishia harme magendarme wakabo bahari ngabo andwali yabo ngabo ndo takaubuhezi ndo za hao ubaizwa mae emepi eze pick up za magari ila nakubaliane kwa ngwa excitewe population wafanye hizo population wasula di mwafanye banaweza jiri Tunisie ulamdia bale marchandise yahe ya bohayo ya tudwar magari la pubeli magari ya majayan ulajitia mndo ya population wajuha shaizo njwamba bwa Komori batika mdujo jita mndo ben population daba population komoni si population ya tanabahi ilona akili wajua wizwanza yo raha population ye inuka umundwa jina mndu tambe gufanya urugo hamandizo ba population nge joju amjorenga mithali ba ndabuka ubeji kativana usiku ola opoza mhu wa Rusi Navalny ya jitolea ya bangondo Rusi balaka ujweza kahumlinda chaka ujua tena hizo population wajo ufanya Sambi hajitoa Faransa ahambangujo hakaujue joka humlinda eya unondobi yarbe population yaju nabunga rujua kwa timdu wanzi war mwinti natende ya Sambi chene mdaba kushonda ni hawa habaya halala inuti population jo tanabahi jo porunja kidi abo inge mdati jite mro bahari jabo heze haki zae na msoransi bazuru mba mungu riwasula majabula ya haki abo inge 16h04 saa kume na dakanne za informanti ndo asubutare memdu matraki bahari kaja jusezi ndo za na bongo ajusao banotuka waranti ngwa ajusao wanunu wakati gendarme yo mdu wa wasure education mwanama elera senji ya ramase zindu mdu ya ramase ekamba katsura mase uonezwa lazima mfanye shati wone mrungu ramase bubali banunga sina esakume tsengendo yanjie fanya msafara wende volo wende waone utofikiri kabala ula mndro wabula honziani inemna ndo mbio na tharuba ula utsori violence ifanya one gendarmerie yotsi haki zinongoizo yo abi ya kamili na singa rizamba rastamka urizambe katside helilo wala wa Komori banu kweli zinongozirengwa o karzamba banratsirengeze mezuri hizo janati ka hadisira na mnabakana vale kaula dimbolo volo wakendongo za shahula ba sipoze mdo suala d'accord minga midaminawa izo de kweli sha unambie mndu yaka boko nguyenshi hasababu de mkarakara ufanya volovolo hasababu de mnapera nkaba jomu za volovolo hasababu de mnapera nguo ya polo au shetamba joshu za volovolo de joka mtongeza ende angali wanduza yawalise joka mtongeza hulida lao mwana joka kamade hawe mndu mshe etc eka humzia yatsida fanyeze ndongo hizo yo joka mangaliando boko ngarjo kezia za ditido joka utowa ndo subventionando wao kwa na utowa tarar kume wani kwa ndo wao ngoto wanza ndo hafe ya mungu uwandu wafe
no na wafanye baadhi kiasi kando anikiwa abigekelera njia watindwa mazila zinyama hayawani zile mwa magongo zidotendeziwa hazigongo na basainu watawamanga wenda atawanja wazia utendeza hazigongo worenga beshembo azikoma bavuni zidopuse magonzela tazinjo hopasheni ekelera ija shati zigongo wadore meze hayawani wandu wadore ma zigongo wandu wabohe marchandisia hao wendu wafanya no tijao kamem na bake limit haramaze nongozini na bake limit zindu zira jombe haramaze nongozini sha ezo garambia ondo waluma incapable incapacité njia ungyo iwa domine kwa tujua ngo tukofanya ndongo ineni donc abenge na wareti tudo hambe opposition jao ndongo jao na jao ala sambi bare ngutimizi ala sambi bali ngujotimizi ntihushi minga mombo mwati wa yatimizi ya roho sheke zide azali hatanga joka zihui na zihui ekazalinge yabo bali sambika na uroa ekazalinge yabo kamratsi wazazi ntihu bazura ndiso hambarangu hale eshafunga sambi azali zondrabo ratsambe mahakama zondrabo yemwe mahakama hombando azali kabati namna dukanza mahakama za kweli yafanyiwa yachofanywa beshe leo ban masihu hatojo ordone yafanyishi jala amba ubeji ambakari yafanya masihu asabu de secrétaire général mo affaires étrangères donc wenge mchimke timde rwazantihu gamjo wazata izentihu za sambi gajoka sawa ne manda ya azali roha leo sambi kujoro hamau azali kawa tama 2021 2022 23 24 sambi etsokabu abagetske nsudwa za tantihu na mtsowa za hili yodizon jo habar male swala hili marhaba menji bwana Ibrahim Abdurazak ulio razida havo ze dakika mongomi tsano na mfukare wakubali ujibu ya masala ya Facebook FM masala ikawo yakayawashia haruma ya gestion ya covid husuze test na ze test za jaza impose wa ya maraya wa Komoro wanzao ende haruma ensi ya Faransa wajauri virlia haruma ya gestion ya heze hôpitaux ranzisa bana na ze hôpitaux privé nane mnam imana ikawo halawaro haruma la hospitali ya mitsamihula sababu oxygen wajauri virlia haruma ala labo yakaya azali asumani harandi hama kama rais wa bili wahele kungumanyo laho moja waheze si zaki Afrika nane le swala lihusu Anis Shamsuddin nana zi arrestation zafanyia zifanyia makati ya museano nana omtimizi nsihushihwi za rais Sambi ranzi ya baliliwa yaliyo hoda honi hahe ya tujua ezijirio ebongera zida hukawadhi enrongonzi maraelewa dokaya ngawe yabo na wengawe kinyume na azali na ekalo mwedo daunu kutsi wazima nao na wengo huonesa ukaya hunu hakika ngari ye owandu washangira wazali ngwa maveke atuma mpaka ebonge marhaba menjiba na Ibrahim Abdurazak kuna bomba Mungu rjerwa na nema kati ya jao ebonge na mkubali zentosa zaho wenyu panga mpango unu hapo yaka unu utwamuhono ne mudiru jimla hamuda wa Facebook FM bwana Ubedillah Mshangama mimi Ali Abdu Mkubwa na kausuali Ibrahim Abdurazak nana mwana mal hadhiri alhadhiri mbaya nane radio za mabavu wakujiunganya ne Facebook FM ranzi radio ya Majapari huja radio Kaz nane Mitsamihul FM na mwamba Mungu jirona ne makati ya jao ahsantum shukran wa ila liqa